जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मानकु मनी माइंडसेट चैनल तरफ मु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु देखंतु आज आमे पोस्ट ऑफिस रो आरडी स्कीम विषय आलोचना करिबा। आमे जेतले इन्वेस्टमेंट करूचंती आरडी बा रिकरिंग डिपॉजिट एभली एक गोटे स्कीम आमको सेविंग शिखाई थाए बा सेविंग करिवार रास्ता आमको ये आरडी स्कीम दे था। किंतु आरडी स्कीम देखंतु जोटे गोटे छोट इन्वेस्टर से प्रथम जो इन्वेस्टमेंट करिया को चाहे बा किसी सेविंग करिया को चाहे से किछि पैसा जेतबेले प्रति मास पोस्ट ऑफिस बा बैंक माध्यम रे प्रति मास गोटे फिक्स अमाउंट बांधी थाए जोटा कि प्रति मास से जाई जमा करे एवं ठीक 5 वर्ष पर तार जमा टंका सहित इंटरेस्ट समस्त टंका रिटर्न पाई थाए। दर्शक बंधु आमे आरडी खोलुचंती एवं आरडी टंका रखुचंती किंतु किछि गुडे नियम अछि जोटा कि सेगुडा को हमको मानिया को हबो जोटा कि सरकार द्वारा परिचालित एवं एठी आमे देखिबा जदि आपण आरडी करिचंती कोनोसी क्षेत्र रे ताकु जदि आपण खाता बंद करिया को चाहउचंती बा भांगीबा को चाहउचंती से क्षेत्र रे आपण को कोन मिलिबो बा आपण केते लॉस खाइबे ता सहित अन्य किछि आमे विषय रे आलोचना करिबा जोटा कि जे जणे क्षेत्र लोन नहीं परिबो कि नहीं एवं जदि आपनकर पैसा निहाती जरूरी पड़े ताहले आपण सेटू पाई परिबे कि नाही तार नियम कोन एवं जो लोन नेबे तार इंटरेस्ट हार केते ये सब विषय रे आपनकर नॉलेज रहिबा दरकार। कोनोसी मुहूर्त रे आपण देखंतु आरडी खोलिचंती जदि आपण खाता बंद करिबा हुए ताहले आपण को कोन करिबा को पड़िबो आपण कोन लॉस खाइबे कि लाभ हबो से विषय रे आमे जानिबा। ता सहित मु एतिकी आपण मान को रिक्वेस्ट करूची ए चैनल को गोटे गोटे सब्सक्राइब करंतु ओ लाइक और शेयर करियो बोली मोर आशा और विश्वास। दर्शक बंधु आसंतु टॉपिक ऊपर को जीवा। देखंतु मु एठी लिखिची पोस्ट ऑफिस आरडी बा रिकरिंग डिपॉजिट। आपण देखंतु मने रखिबा उचित ई जो आपण देखुचंती जो गोटे आरडी खोलिबे से आरडी रो केते गुडे नियम अछि से नियम मध्यरु मु एठी 2-3टा विशेष करके आलोचना करी जो गुड़ा निहाती एगुड़ा जानिबा दरकार। वर्तमाने आपण जानिचंती आरडी रो 6.7% सुध हार अछि करेंट जोटा कि वर्तमान जोटा चली जोटा कि आपण माने जानिचंती प्रति 3 मास रे थरे पोस्ट ऑफिस रे सुध हार रिव्यू होता है बा करेक्शन होता है। तेणु करी सरकार जहाँ निष्पत्ति नहीं थांती से हिसाब रे सुध हार दिया जाई था। वर्तमान आमे जदि देखिबा 6.7% सुध हार अछि। आपण एग्जांपल देले आपण को बुझी परिबे आपण डिपॉजिट धरंतु गोटे आरडी खाता खोलिले एवं आपण प्रति मास 1000 टंका डिपॉजिट करूछंती 1000 टंका जतले पर मंथ आपण डिपॉजिट करिवे तो आपण 5 वर्ष स्कीम हेतिबारु 60 मास आपण डिपॉजिट करिवे जोटा कि 60,000 आपन को जमा देबा होबो। प्रति मास आपण 1000 देले 60 मास रे 60,000 जमा देले आपन को ठीक 6.7% सुध हार रे आपन को इंटरेस्ट 5 वर्ष रे मिलिबो 11,365 टंका एवं मैच्योरिटी अमाउंट हे जीवो जमा टंका प्लस इंटरेस्ट मिसिकी 71,365 टंका ये है आपणकर मैच्योरिटी अमाउंट। देखंतु बंधुगण जदि आपण कोनोसी मते गोटे इमरजेंसी पड़िला आपण ए टंका को उठेबा को चाहूती ताहले कोन करिबा उचित। देखंतु प्रथम कथा होची जेतेबेले आपण आरडी खोलिबे आपण ए सब जिंस जानिबा उचित पचारि बुझी नबा उचित एवं आपण जेतेबेले धरंतु आरडी खोलिचंती आपण प्रथम कथा होची 3 वर्ष पूर्व आपण आरडी को भांगी परिबे नाही कनेटा होची 5 वर्षर स्कीम आपण 3 वर्ष पूर्व आरडी खाता को
ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ଖାତା ଚାଲିଲା ପରେ ବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ଦରକାର। 3 ବର୍ଷ ପୂରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 6.7% ସୁଧହାର ମିଳିବନି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଥିବ ସୁଧହାର, ସେଇ ସୁଧହାର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 4%। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଟା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଚଲେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 6.7%। ଯେହେତୁ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 4%, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁଧହାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଡି ଖୋଲିଲେ 3 ବର୍ଷ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିବେନି, କିଛି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 10,000 ଗୋଟେ ଆରଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 12 ମାସରେ 12 10 120 1,20,000 ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ବା ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଜମା ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଟା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ବା 12 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କାର 50%। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ କିଭଳି ଦେବାକୁ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ସୁଧହାର ଆରଡିର ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6.7% ସୁଧହାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2% ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କରି ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 2% ଯେଉଁଟାକି ସୁଧହାର ଆପଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। 6.7% ପ୍ଲସ୍ 2%, ତାମାନେ 8.7% ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସୁଧକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବା ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତି ଲସ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋନ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବେ ବା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ এটা মনে ରଖିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆରଡି ଖୋଲିବେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। এই ଜିନିଷଟି ନିହାତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କୁ 4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆପଣ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲିବେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଇଏ ଓ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।